आज प्रातः काल आपण मान सहित पुणी थे सामिल होगा सुजोग पाई। अरुण भाई को विशेष विशेष धन्यवाद। संडे स्कूल मन पकई एक्चुअली एवं अति जनाशुना जौन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। Psalm chapter 8 verse 4, John chapter 3 verse 16। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य किए जे तुम्भे ताहा विषय रे मनोयोगी हेउअछ, मनुष्य संतान किए जे तुम्भे तार तत्वावधान करूअछ। जॉन 3:16। भौनी जॉन 3:16 भी पढ़ी दियंतु टिके। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। आमेन। धन्यवाद। आसंतु प्रार्थना करिबा तापर वाक्य पढ़। प्रशंसा गौरव पाइबा पे एकमात्र योग्य परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद एवं प्रशंसा करू। आज प्रातः काल रे तुमको प्रभु धन्यवाद प्रशंसा करने सहित तुम्हारी पवित्र मुख निस्तृत जीवंत वाक्यर किसी अंश ध्यान करने निमंते बसीचु। पिता आमर निजस्व शक्ति रे निजस्व ज्ञान रे यार निगूढ़ विषय बुझा असंभव। तुम्हें पवित्र आत्मांकर अम गाहन चिंता चेतना पुणी प्रभु बुझार शक्ति दे यही वाक्य निगूढ़ विषय बुझापी तुम्हें अनुग्रह कर। प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे वाक्य को आम समस्त को तुम्हारे हस्ତରେ समर्पण करी नित्य जीवित प्रिय प्रभु यीशु कृष्ण का नाम रे मागी। आमेन आमेन। जो वाक्य दुईटा आम पढ़िलु निश्चिंत भाव में आम आत्म नुआ नुहे माने समस्ते जानिचु। तो यही दिन मानक मैंने जिते बड़े दुख भोग सप्ताह पाखापाखि आम पहुंचीचु बा लेट सीजन देख आम गति करुचु। आम निश्चित भाव में जानिबा को चेष्टा करू जे परमेश्वर मानकु एते प्रेम कहीं करते। आमे कौन सतरे एते मूल्यवान, आमे कौन तांको पाई सतरे एते आवश्यक, आमे कौन तांको पाई सतरे एते गुरुत्वपूर्ण जैसे निजर पुत्रंक जीवन बदल मध्य आमको उद्धार करबा पाई इच्छा करते। जौन लिखित सुसमाचार 3 पर्व 16 पदरे जो आम पढ़िलु जगत शब्द जहाँ व्यवहार करा जायछि, जगत अर्थ नुहे द वर्ल्ड मीन्स डजंट मीन द प्लानेट एई ग्रह कथा कहूना मात्र से जगत रे बास करुथिबा मनुष्य मानक विषय रे से कहंती। से मनुष्य मानक से एते प्रेम करंती जे तांकर अद्वितीय पुत्र को सुधा ताहा से लोक मानकर मनुष्य मानकर उद्धार निमंते बलिदान करने को पछाती ना। गीत संगीत आम पढ़िलु मनुष्य किए जे आ तुम्हें ताहाकर तत्वावधान करुअछ। इंग्रजी लिखाई व्हाई यू आर सो माइंडफुल एंड व्हाई यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम। तो ये दिन दे गति करू भावुली परमेश्वर आमको एते प्रेम कहीं करती आम उद्धार करने एते चतपर नास्ती कहीं से चेष्टा कर। परमेश्वर आमको केमिति चिन्हती, परमेश्वर आमको केमिति जानती। जदि परमेश्वर आमको एते मूल्यवान बोली भावती ताहले आमे निजको सेतिकी मूल्यवान बोली आमे भाबिछु। आमे निजको आमे जानिछि कि डू वी नो आवरसेल्फ। आमे विश्व ब्रह्मांडर विभिन्न प्रकार ज्ञान जानिबा पे इच्छा करिता एवं चेष्टा करिथाउ। तेणु आमे विभिन्न सब्जेक्ट रे स्टडी करिथाउ आ विभिन्न विषय रे आमे अनेक ज्ञान हासिल करिथाउ। किंतु जेतिके संसार विषय रे अन्य सब्जेक्ट विषय रे आमे ज्ञान आरोहण करिथाउ कोन आमे आम विषय रे सेतिके स्टडी करिथाउ। सेल्फ स्टडी आमे जुटा को आमे निजको सेतिके चिन्हिचु कि जेतिके अन्य मानको चिन्हिचु, अन्य मानको जानिचु, अन्य विषय रे जानिचु। डू वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स? हम क्या खुद को उतना जानते हैं? The biggest problem with human being is they don't know what they don't know. आम से तो यही समस्या आमे कौन जानी ना हूं ताहा ही आमे जानी ना। आमको लगे जे आमे अनेक विषय अनेक ज्ञान अच्छी किंतु अनेक समय
आमे निज विषय ही सेतिकी ज्ञान नाही आमे बेले बेले रागिले कहिताउ तू मु किए तू चिन्हिनु किंतु आपण जेतले नीरव रे अछंती आपण जेतले निरोळा रे अछंती निजको प्रश्न पचारंतु मु किए do I know myself in that way as God knows me परमेश्वर जो प्रकार मते जानते आ मते चिन्हते मु कोन से प्रकार निजको जाने आ चिन्हे कि आमे अनेक समय निजर परिचय निजर ना एवं निजर प्रोफेशन रे देई दो आपण किए हमर ना कहि थाओ आपण किए बेले बेले हमर काम कहि थाओ आमे हमर नाम एवं काम रे हमको दे जगत रे परिचित करई थाओ बट एक्चुअली आमे निजको जानि छु सेना त हमर केवल परिचय मात्र एनिशियंट ग्रीक फिलोसोफर सॉक्रेटिस कहती नो दाई सेल्फ आपण निज को जानु अर्थात से यह कहवा द्वारा सेते बड़ लोक मानक से यही उत्साह दौले जे आपण माने निज को जानतु आपणकर ये जगत रे स्थान कौन व्हाट इज योर प्लेस इन दिस वर्ल्ड यू नो योरसेल्फ एंड यू नो व्हाट इज योर प्लेस इन दिस वर्ल्ड ए दुनिया रे ए संसार आपणकर प्रेजेंस आपणकर उपस्थिति आपणकर स्थान कौन अटे सॉक्रेटिस शिष्य प्लेटो पुणी प्लेटो शिष्य जी अरिस्टोटल से आउ पादे आगु को जाई कि लेखंती knowing yourself is the beginning of all wisdom निज विषय रे जानिबा ही सबु ज्ञानर प्रारंभ जिमिते हमें बाइबल रे हमें पढु परमेश्वर को विषय रे भय ही सबु ज्ञानर प्रारंभ से प्रकार अरिस्टोटल कहउथिले knowing yourself is the beginning of all wisdom निज विषय रे जानिबा होची सबु ज्ञानर प्रारंभ यह कहबा द्वारा से आत्म समीक्षा एवं आत्म मूल्यांकन करबा पय लोक मानकु उत्साहित करूथिले जहा कि मनुष्य सफलता पय एवं व्यक्तिगत उन्नति पय गोटे चाबिकाठी होते दिस इज ए की टू सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ आमे जतले निज विषय रे जानि थाउ आमे दीटा विषय माने जानि थाउ आवर डिवाइनिटी एंड आवर ह्यूमैनिटी आमानकर ईश्वरता एवं आत्मर मानविकता एज ए डिवाइन creatures or divine beings we can know where is our power and position amanakar position kono amanakar power kono and as a human being or on the humanity ground ame amanakar limitation bisore jani thau teno amane jetole nijo ko चिन्हिबा को आरंभ करथाउ ame nijo ko nijo value ame jani pari thau when we know ourselves we start valuing ourselves ame आम विषय रे जानी था परमेश्वर हमको भल भाव रे जानन कारण से हमको सृष्टि करछ बट अनेक समय आमे आमर मूल्य आमे निजे बुझी न था तो आसंतु आज चेष्टा करिबा बुझिबा पई व्हाट इज आवर वैल्यू इन द आईज ऑफ गॉड परमेश्वर को दृष्टि कोण रे आमानकर मूल्य कोन आमानकर आवश्यकता कोन आमानकर गुरुत्वता कोन व्हाट इज आवर इंपोर्टेंस what is our necessity what is our value in the eyes of God परमेश्वर हम सेति के मूल्यवान बोली भापंती बोली से आमानकु उद्धार करिबा पई तांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को सुधा से बळी देबा निमंते जगत को प्रेरणा कले बट आमे आम विषय रे सेति जानिबार आवश्यकता रही तेणु कौन से विषय जानिबा पई हेले आमाने मूलरु आरंभ करिबा आवश्यक टू नो about something we should start from the beginning तो आसंतु आज आमने हमर सृष्टि ठारू आमे देखिबा जे आमे परमेश्वर को दृष्टि कोण रे केते मूल्यवान आ से काहे कि हमकु तत्पर नास्ति चेष्टा करि कि उद्धार करिबा पई चेष्टा करन जदि हम सृष्टि रो विवरण आमे पढु ताले आदि पुस्तक तार प्रथम अध्याय 26 एवं 27 पद आपण माने पढिबे मु एबे पढिया पे समय हबो नै कारण आज आमने गोटे साइड केवल देखिबा डिवाइनिटी साइड नेक्स्ट एपिसोड रे माने हमर ह्यूमैनिटी साइड देखिबा दीटा जाको माने आज गोटे दिन रे कवर करिबा संभव हेबो नै जदि हमनकर सृष्टि विषय रे हमें देखू ताहले सेठी लिखा जाए परमेश्वर हमको अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य रे निर्माण कले he has created us in his image and in his likeness यार अर्थ नुहे जे आमे बाह्य भाव रे जो फिजिकलिटी आमे देखुछु आमे बाह्य भाव रे केवल तांको बळे देखा जाऊ मात्र प्रकृत रे
ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫିଚର୍ସ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରି ଅଟୁ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାରେ ଇନ୍ ହିଜ୍ ରାଇଚିୟସନେସ୍ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନତାରେ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଇଟର୍ନିଟି ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଟୁ ଥିଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିଜନିଂ ବା ପାୱାର ଅଫ ରିଜନିଂ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତିରେ ଟୁ ବି କ୍ରିଏଟିଭ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଗଡ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଇଚ୍ ଅଦର ନିଜ ସହିତରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତରେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବାରେ ଆଣ୍ଡ ଇଜ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ এই সমস্ত বিষয় ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କେବଳ ଆଉଟୱାର୍ଡ ନୁହେଁ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଗଡ୍ ସେଟା ଆମଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବାରୁ ଆମ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତା 2 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ କ୍ରିଏଟିଂ ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଅଦର କ୍ରିଏସନ୍ସ ବାକି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ପଢୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କେବଳ କହିକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ତ ସେ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ କହିକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ତାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ କରିକି ସେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମାଟିରେ ତାକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସେ ତାକୁ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଓ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ତାକୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନାସାରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଓ ନିଜର ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବରେ ତାର ଲେଖାଯାଏ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଏ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ breathed the breath of life that means ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତହିଁରେ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଇଟ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ବୋଥ ଦି ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ କାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ଫିଜିକାଲ ଦେଖାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତାହା ସେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବଡି ଲାଇଫ and soul or spirit ତେଣୁ ଉପଦେଶକ ତାର 12 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ ଯଦି ଆମେ ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ଆଦମ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଦମ କହୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦି ମ୍ୟାନ ଅର ଦ ହ୍ୟୁମାନ କାଇଣ୍ଡ ମଣିଷ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଆଦମା ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି ADMAH ଆଦମ ADMA ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟେ H ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ADMAH यार अर्थ होची हिब्रू शब्दर अर्थ होची माटी बा धूଳି देखंतु तो केते सामंजस्य रहिछि आदम कहले मनुष्य आत्मा कहले माटी यानी के माटीर मनुष्य सो आमे जति सहजरे कहि दो मनुष्य माटीर मनुष्य किंतु ताकू प्रकृत रे मीनिंगफुली एवं ताकू इंटेंशनली से प्रकार डिजाइन कराइछि से प्रकार सृष्टि कराइछि जेहेतु मनुष्यर आत्मा परमेश्वर को ठारू आसीछि ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ଯେହେତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ଏହା ଅମର ଅଟେ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅମର ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଶେଷ କାଳରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରିଏଚର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଅଧିକାର ସିଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଆଉ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମା ବିଶେଷରେ ନିଜ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସିଏ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ପାପୀ ମନ ପ୍ରେରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ we are so different, we are so special and we are the best creation। ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟୁ, ଆମେ ଏତେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଟୁ, ଆମେ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଅଟୁ, ଆମେ ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ at any cost ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। Therefore God wants to save each and every soul at any cost। ଯେହେତୁ ତାହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। We are so valuable, so God wants to save us, so we must be thankful to God for creating such a wonderful way। ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆମର ପୋଜିସନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆवर ପୋଜିସନ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 8ର ତାର 4, ତା ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ 5, 6, 7, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କେହି ଜଣେ ପଢିଦେବେ କି ଗୀତ ସଂହିତା 8, 5ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ନ୍ୟୁନ କରିଅଛ, ଆଉ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟରେ ତାହାକୁ ଭୂଷିତ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତକ ସକଳ କର୍ମ ଉପରେ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପଦତଳେ ସମୁଦାୟ ବିଷୟ ଗୋମେଷାଦି ସକଳ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ। ଆଗ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ସମୁଦ୍ରର ପଥଗାମୀ ସକଳ ହିଁ ରଖିଅଛ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ନାମ କିପରି ମହିମାନ୍ୱିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ମଧ୍ୟ God has given the authority over all his creation। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ପଦ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦୂତଗଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ନ୍ୟୁନ କରିଅଛ, ଆଉ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟରେ ତାହାକୁ ଭୂଷିତ କରୁଅଛ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ନାହିଁ। So we are wonderfully created and we have given authority over all the creation। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା 2 କରନ୍ତି ତାର 6-18 ପଦ, ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ, ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋନ ତାର 1 ପର୍ବ 12 ଏବଂ 13 ମଧ୍ୟ ପଢିବେ। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆମର ପିତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ, ମାତ୍ର ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ପରିଚିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁ। ଯଦି କିଛି ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲି ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା
कौन सी बड़ लोक जदि आम चिन्हा परिचय बाहरती संपर्क बाहरती ताहले आम केते प्राउड फील कर एठी स्वयं परमेश्वर आम पिता आमे ताहांकर पुत्र कन्या जब आम तांकर पुत्र कन्या ताहले जो अधिकार अच्छी उत्तराधिकारी सत्परे परमेश्वर को चाह कि आमे ताहा पाइबा पाई हकदार अटु जदि स्वर्ग परमेश्वर ताहले आमे ताहांकर पुत्र कन्या भाव से स्वर्ग रे प्रवेश करिबार मध्य आम माने अधिकार प्राप्त हो जदि साल्वेशन परित्राण परमेश्वर ताहले आमे ताहांकर पुत्र कन्या भाव से अनंत जीवन रे बा से परित्राण रे प्रवेश करिबार मध्य अधिकार पाइथाउ सच ए वंडरफुल गॉड वी हैव केते आश्चर्य परमेश्वर आम मानक संगे अछंती एवं आम मानक परिचय तांकर देइछ चतुर्थ आम देखू प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो जगत रे थिले से ताहांकर शिष्य मानकू बा ताहांकर जो माने विश्वास करुथिले ताहांको जो मानकर आज्ञा पालन करुथिले ताहांको से बंधु बोली संबोधन करंती हमने पढ़िबा जोन तार 15 पर्वर 14 एवं 15 पदरे मु तुम मानकू जो आज्ञा देउ अछि ताहा जदि पालन कर तेबे तुम्भे माने मोहर बंधु मु तुम मानकू आउ दास बोली कहू नाही कारण कर्ता कोन करंती दास ताहा जाने नाही किंतु मु तुम्भ मानकू बंधु बोली कहि अछि कारण मु मोहर पितांक ठारू जहा जहा सुनी अछि सेही सब तुम्भ मानकू जणाउछि एगेन जदि यही जगतर कौन सी गोटे विज्ञ व्यक्ति किंबा गोटे धनी व्यक्ति किंबा पॉलिटिकली पावरफुल व्यक्ति किंबा गोटे ज्ञानी व्यक्ति जदि आमर बंधु बंधु बोली कि आम सहित बंधुता स्थापन करती ताले आमे हो तो बुली बुली कि कहवा जे अमके लोक मोर बंधु हत जदि बाय चांस कोटी वीडियो क्लिप टे थिबो तांको सहित कोटी बसिबार किंबा तांको सहित उठिबार तांको सहित कौन सी गोटे मुहूर्तरे गोटे स्टेज रे तांको सहित मिशिबार ताले आमे ताको प्राउडली शेयर करबा समस्त देख ये मोर बंधु हत बट एठी स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमकु कहंती हमकु से बंधु बोली कि संबोधन करन आमानकर केते मूल्य तांको सम्मुख रे आमानकर वैल्यू केते तांको सम्मुख रे ही कॉल्स अस as their friends केवल गोटे काम करिवार अछि से हमकु जो आज्ञा देइछन ताको पालन करिवा द्वारा आमे स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जणे बंधु भाव रे आमे परिचित होई परबे he calls us as their friends and he shares everything what a friend shares to a friend आमे जानू अनेक विषय आमे हो तो पेरेंट्स मान सहित आमे शेयर करि पारि न थाउ हमर आत्मीय स्वजन मान सहित आमे अनेक विषय शेयर करि पारि न थाउ व्यक्तिगत विषय बट आमे बंधु को सहित ताहा में अति अनायास रे ताहा शेयर करि थाउ एथिरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मते से कहंती जे मु तुमको बंधु बोली संबोधन करूची आ बंधु मान को जो समस्त विषय जणिबार आवश्यकता रहिछि सेति मु खोली के तुम सम्मुख रे जणौची सच ए वंडरफुल आमानकर एक्चुअली केते महत्व रहिछि परमेश्वर हमको चिन्हंती आमे कोन हमको चिन्हिछु आमे हमर वैल्यू जानिछु नंबर 5 रे आमे देखू आमानकर रॉयल पोजीशन मध्य रहिछि आमानकर एक राजकीय पोजीशन मध्य रहिछि आमान जेबे पढु प्रथम पितर तार 2 पर्व 9 पदरे लिखा जाय किंतु जे तुंभ मानकु अंधकार रु आपण आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान करि अछंती तुम्बे माने जेपरि ताहाको गुण कीर्तन कर एति निमंते तुम्बे माने एक मनोनीत वंश राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति पुणी ईश्वर को निजस्व प्रजा हुई ये गोटे गोटे शब्द वर्णना करबा पई अनेक समय लागि जिवो किंतु आमाने जस्ट जानिबा आवश्यक व्हाट इज आवर रॉयल पोजीशन वी आर इन द हाईएस्ट रॉयल पोजीशन बट वी डोंट नो आवर पोजीशन आमे जानि नो आवर पोजीशन कोन गोटे जगह रे बड़े गोटे एग्जांपल देबे आपण माने बुझी परिबे गोटे बड़ चर्च ते थाए आ से चर्च सम्मुख रे अनेक भिकारी रविवार दिन भिक मागन फॉर्चुनेटली ता भितर जने भिकारी हठात गोटे 10 कोटी टंकार लॉटरी लगी गला वर्तमान से लॉटरी पैसा पाइला परे घर खंडे किनिला आ बढ़िया गाड़ी खंडे किनिला पुनी से पैसा रु आ गोटे चर्च निर्माण कला आ से चर्च सम्मुख रे बढ़िया गोटे चौकी पकेगी भल चौकी पकेगी सुनार थाल धरिकी बसिला कला ये चर्च मोर मो पैसा रे तैयारी छी तेणु ये चर्च सम्मुख रे मु एका केवल भिक मागी आउ का को भिक मागिबा पई देबी ना दिस इज आवर माइंडसेट
ତାକୁ ସୁନା ଥାଳ ଧରିକିରି ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଭିକ ମାଗିବ ହିଁ ମାଗିବ। କାରଣ ସିଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଜିସନ କଣ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଟାଇମ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ମିଳିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ଆମେ ନିଜକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିଥାଉ, ଆମେ ନିଜକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଚ ମନେ କରିଥାଉ। କେବଳ ଏତିକି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଲଗାତାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। God has directed the whole universe to give all the good things। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ରୋମୀ ତାର 8 ପର୍ବ 28 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। God has created us wonderfully. God is giving everything wonderful। ଏଠି ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ନ ହୋଇ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ କ୍ରୁଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ହତ କରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନ ବଦଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ କଣ ହେଇପାରେ? ନିଜର ଜୀବନ। ଆମେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଜୀବନ ବଦଳରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି ପୁରାତନ ଜେନାଙ୍କର, ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ। ମୁଁ କେବେ ତ ଗାଏନି, ଆଜି କଥା ଗୁନଗୁନେଇବି। ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ସରଗ ତ୍ୟାଗୀ ଆସିଲ, ଆସିଲ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହି କ୍ରୁଶିୟ ମରଣ ବରିଲ, ବରିଲ। ମୋ ପାଇଁ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲ, ମୋ ପାଇଁ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲ, କଲ ମୋତେ ଆପଣାର, କଲ ମୋତେ ଆପଣାର। ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ସରଗ ତ୍ୟାଗୀ ଆସିଲ, ଆସିଲ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହି କ୍ରୁଶିୟ ମରଣ ବରିଲ, ବରିଲ, ବରିଲ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଆଉ କେବେ ଯଦି କାହାର ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। God does not want to lose even a single soul. He wants to save each and every soul at any cost। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ ଆମମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ what are our limitation ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆଜିର ଏହି ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ଉପାସନା ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ।